देखु आमर रजदोली सिचुएसन केमती अच्छी देख हे गाइस जय श्री जगन्नाथ स्वागत करछि पुणी थरे आउट न फ्रेश ब्लॉग को मो तरफ समस्त को हैप्पी रज। तो आज आम रजटा के टाइप सेलिब्रेशन कले तो आपण मान को वीडियो देखा मिल तो चलत वीडियो को स्टार्ट करिया डेरी न करी चलत। आज हम पलि आसी मो काका दुकान को आउ देख पान बनाऊँ केतटा पान बनाऊँ 15टा ना आज देख 15टा पान बनाऊँ मात्र 5 टंकार आउ मसला सब सरी मुझे माने मसला आनली और देखो केतरा मसला 1 2 3 4 5 6 हाँ मसला गुड़ा एबे सब माने एटा सरी ना तो आ भीतर सब ढाला हम है टोटाल मसला हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24टा माने मसला अच्छी मात्र 5 टका हाँ माने 24 प्रकार माने मसला पड़ुची ए पान रे मात्र 5 टका आपण माने निहातर कमेंट रे जणेबे कि आपण मानकर साडे केते टका माने पान आ ये माने कथा कहले टाइम रे ये अध्याय तो मते सब बेले को ये मोर सेने 10टा ऑर्डर अछि आर 10टा अछि ना 10टा आर नु मोर अछि हला मु नै कि गुडी जागा को आ ये मिछ को जे है तार आ देखो तो पाइबे सब मसला ढाला होछु ना मसला सरीतला ना सकाळ बाको व्यापार होछु से पे मसला सरीतला मु जाई मार्केट रो मसला आनली भाई तुम दूली केते झुलछ हैं गार तमे तो कल्लनी दूली गार दूली अछि ना हो गाइस हम एबे जिबा मो बिलरो जो दूली जेडी खांचा हुए तो सेठी की जिबा और सेठी केमिति कोन माने ए वर्ष खांचा हेनी दूली काहे की खांचा हेनी सेठी गले जणा पड़ियो हला आपन को देखेबी काहे की खांचा हेनी दूली केही ना हम गार छुआ एकरे भी केही नाहंती दुई जण आमे दुई जण आ सब पैसा चक्कर बाहर को पळचंदी कि कोडी के का माने काम रहउजी आम गाँ पिला माने भी थिले कहीं आम गाँव में दूली ना से सब पड़े आर गाँव को दूली झुलिया आवा आम बिल को जी जो दूली माने करा जाए सेठी केमती कौन सब अच्छी से आपको देखेबी ठीक अच्छे आ देखो पानटा केमती कौन बनाऊँ देखो एंजॉय करूँ। आपण तो रजर भिडियोटा एंजॉय कले एबे आमे पळि आसे बिलो को जोडी हमर रज दुली माने खांचा जाए सेठी आमे पळि आसे हम गां तो केही नाते हम तो 2 जण अच्छे आ तमे पळि आसे आ मेघ तो आपण माने जानथे को रेट रे होउची दिन राती 24 घंटा आ एडी हमर रज दुली माने खांचा हुए आपण को भी माने नेक्स्ट वीडियो रे कहितली भी लॉन्ग वीडियो रे तो ए वर्ष रज दुली खांचा हेई नै माने खांचा न हबार कारण एया कि देखो सु आपण को पानी गुली ये जॉइंट पूल है ना आज देखु माने पानी केते ये अच्छी है मुझे जाऊँगी आउ एठी राति हेने माछ धरा जाए है माने जी पानी अच्छी राति हेले माने माछ धरा जाए ये है देखो यहाँ हूँ आम रज दुली है ए वर्ष हो पारानी पानी जोगुरु बहुत माने जी आम माने झील पिला जी आम गाँव में थे समस्ते माने आसले माने जो पाठ माठ पढ़ुले रजपाई आसते एमतीका सब सिचुएसन देखिकी है से पलि गले जेठी थे से पलि गले कहीं आज हूँ रजर 2 दिन काली पहली रज गला आज हूँ मेन माने रज माने संक्रांति भी कहती से आप जानते और देखो आमर रज दोली सिचुएसन केमती अच्छी है ये आप जानते ये जो भाईटा सी कहते हूँ माने पिलाटी मुल माने छोट बड़ जाए आम ये ही दूली बांधिक खेले कि एमती देखो ये देखो माने यही पानी रे ही माने यही पानी जो आम खेली पाने आंठिए पानी देखो ये आंठिए पानी रे माने दूली बांधे तो दूर कथा खेली ही हेनी देख पाते केमती पानी अच्छे अवस्था देखो केमती अच्छे माने दुईटा दूली एपटे गोटे दूली बांधा जाए एपटे गोटे दूली बांधा जाए है एपटे कटी एपटे बड़ छुआ मैंने झुलती एपटे कटी छुआ मैंने झुलती सिचुएसन एमती है कि मेघ माने कहबा गले दिन राति ठीक 4टा हबो माने मेघ पळि आसीबो हम गाँ को आपण भिडियो भी देखुथिबे ठीक 4टा हबो माने मेघ स्टार्ट हो
ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାନେ ସିଚୁଏସନ୍ ଏବେ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି କାହିଁକିନା ଏଠି ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକି କୁହନ୍ତୁ ନା ଯେ ମାନେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛଟା ଅଛି ନା ଛାଇ ପଡ଼ିବ ଏଇଠି ମାନେ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ମାନେ ଦୌଡ଼ି ମୋଡ଼ି କିଛି ବାନ୍ଧା ଯାଏନି ଆମର ବାସ୍ ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ଯେଉଁ ଲୁଗା ଥାଏ ପୁରୁଣା ଲୁଗା ସେଗୁଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଖେଳ ହୁଏ ମାନେ ପିଲାମାନେ ମାନେ ସଜାସଜି କରନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବି ମାନେ ପୁରା ରିଏଲ୍ ଫିଲ୍ ହେବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଆଗ କାଳେ ଦେଖ ସବୁ ମାନେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ବାନ୍ଧେ ଦୌଡ଼ି ମୋଡ଼ି ସବୁ ଅଛି କ'ଣ କହିବି କୁହ ଦୁଃଖ ମାନେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସି ଦେଖିବା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏତେବେଳେ ଯୋଉଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଦୋଳି ଝୁଲନ୍ତି ଖେଳା ଖୁଳି କେତେ ମୋ ଆଡ଼ୁ ମୁଁ ପାନ ଦିଏ ଆଜି ବି ଦେଇଥାନ୍ତି ପାନ ଆଜି ବି ମୁଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ପାନ ହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ କେହି ହିଁ ନାହାନ୍ତି ହେଲା ଏଠି ମୁଁ ସେ ଭାଇଟା ଆଉ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ଆଉ କାଦ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ ଆଉ ବଣ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ବି ନଥାନ୍ତା ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ବି ଖାଲି ଏଇଟା ସବୁ ସଫା ଏଇଟା ସବୁ ସଫା ହେଇକି ବା ସେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଖେଳିଥାନ୍ତେ ଏଇଠି ଦୋଳି ହଉ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ କରିବା ଯାହା ହବାର କଥା ତା ହିଁ ହେଉଛି ହେଲା ମାନେ 3 ଦିନ ଆଗରୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ବାହାରୁ ଆସିବେ ବାହାରୁ ଆସିକି ସବୁ ସଫାସଫି ହେବ ମୁଁ ଗଛ ଉପରକୁ ଉଠିବି ଗଛ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଦୋଳି ବାନ୍ଧିବି ଦୋଳି ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ମାନେ ଝୁଲାଝୁଲି ହେବ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାପରେ ଠିକ୍ ପହିଲି ରଜ ଦିନ ସବୁ ମାନେ ସକାଳୁ ଭୋର ଆସିକି ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାନ୍ଧନ୍ତି ମାନେ ଫୁଲ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ବାନ୍ଧିବେ ତାପରେ ବାସ୍ ଗୀତ ବାଜିବ ସ୍ପିକର ଆସିବ ଗୀତ ବାଜିବ ମାନେ ସବୁ ଭଲ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଏ ବର୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ବି ହେଇପାରିଲାନି କ'ଣ କହିବି କୁହ ମୁଁ ଆଉ ଭାଇ ହୋଲି ପାଇଁ କିଛି କୁହ ଆମର ଭାଇ 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 କିଛି କୁହ ଭାଇ ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ କ'ଣ କହିବି ଆମକୁ ତ ପାଣି ଆଉ ଆମେ ତ 2 ଜଣ ଆଉ ତ କେହି ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବା କୁହ ସବୁ ଆମ ବର୍ଷ ସବୁ ଆମକୁ ବେକାର କରିଦେଲା ମାନେ ଗାଈ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ 4ଟା ହବ ମାନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମେଘ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଏଇଠି ଆମେ କେତେ ଖେଳିଛେ ଛୁଆଟି ବେଳେ ଆମେ କେତେ ଖେଳିଛେ କ୍ରିକେଟ ପାଖରୁ ସେଆଡ଼େ କ୍ରିକେଟ କନା ବଲ୍ ତ କେହି ଜାଣିନଥିବେ କନା ବଲ୍ ସବୁ କିଛି ଖେଳ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମେଘ ପାଇଁ କିଛି ବି ହେଇପାରିଲା ବିଷୟ ହେଇକି ଯେ ଆମକୁ ସମୟର ବହୁତ ଆମକୁ ମାନେ ଶିଖେଇ ଦେଲା ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।